बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, तारीख़ आलम में कायम होने वाली किसी भी इस्लामी सल्तनत पर तहकीक की जाए तो जहां हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी और खुदा की ज़मीन पर खुदा के कानून को नाफिज करने का अज़्म लिए अजीम जंगजुओं से पसलार मिलते हैं, वहीं उन मुजाहिदों की पुष्ट पनाही करती कुछ रूहानी शख्सियात और खुफिया तंजीमों की भी तारीख मिलती है, जो पसे पर्दा रहकर ऐसी हिकमत अमली तैयार करते थे जिस पर अमल पैरा होकर मुसलमान जिस खित्ते से भी गुजरे वही उनकी सल्तनत का हिस्सा बन गया। नाज़रीन, तारीख़ खिलाफत उस्मानिया में इब्न अल-अरबी, शेख इदबाली और सफ़ेद दाढ़ी वाले तुर्क दरवेशों की खुफिया तंजीमों का जिक्र शोहरा आफाक तुर्क सीरीज दिल्लीश एर्तुरुल और कोरलोश उस्मान में यकीनन आपने सुना होगा। मगर आज की वीडियो में हम आपको मुसलमानों की एक ऐसी खुफिया तंजीम के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया गाजी अखवान के नाम से जानती है और सदियां गुजर जाने के बाद भी ये तंजीम एक मुअम्मा है। नाज़रीन, गाजी अखवान के बारे में मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सल्जोकी सल्तनत 11वीं ता 14वीं सदी ईसवी के दरमियान मशरक़ वस्ता और वस्त एशिया में कायम एक मुस्लिम सल्तनत थी जो नस्लन ओगोज तुर्क थे। मुस्लिम तारीख में सल्जोकी सल्तनत को बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये दौलत अब्बासिया के खात्मे के बाद आलम इस्लाम को एक मरकज़ पर जमा करने वाली अजीम सल्तनत थी। इसकी सरहदें एक जानिब चीन से लेकर बहिरा मुतवस्सत और दूसरी जानिब अदन से लेकर ख्वारज़म व बुखारा तक फैली हुई थी। उनका अहद तारीख़ इस्लाम का अहद ज़री कहलाता है। नाज़रीन, तुर्क सीरीज ओयानिस बोयोक सेल्जोकलो में सल्जोकी सल्तनत के दौर की मुकम्मल अक्कासी की गई है। इस सीरीज में सल्जोकी सल्तनत के सुल्तान अल्ब अरसलान और सुल्तान मलिक शाह अव्वल से लेकर सुल्तान अहमद संजार सल्जोकी तक मुजाहिदीन इस्लाम की ललकार सुनाई देती है। मगर तारीख में सल्जोकी सल्तनत से मंसूब एक खास खुफिया तंजीम का जिक्र भी मिलता है जिसे गाजी अखवान कहा जाता है, जिसका आगाज सल्जोकी सल्तनत से होता है और सल्तनत उस्मानिया तक जारी रहता है। नाज़रीन, सल्जोक सल्तनत में मुजाहिदीन का ये एक गोरीला दस्ता था जो गाजी अखवान के नाम से शोहरत रखता था। ये अपनी बजट प्लानिंग और तमाम मामलात में खुद मुख्तार ग्रुप था, हत्ता कि ये बादशाह वक्त को भी जवाबदेह नहीं था। गाजी अखवान के ठिकाने मौजूदा दौर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के सेफ हाउसेस की तरह खुफिया होते थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि ये कहां से ऑपरेट करते हैं। गाजी अखवान का मिशन तब की दुनिया में कमजोर और ज़ईफ मुसलमानों की मदद और दिफा करना था। नाज़रीन, सल्जोकी अहद में गाजी अखवान के कारनामे जुबान ज़द आम खास थे। सलीबियों पर उनका खौफ सवार था। उनके खौफ से कोई बादशाह भी किसी गरीब पर जुल्म करने से पहले एक बार जरूर सोचता था। नाज़रीन, एक सलीबी बादशाह के बेटे ने किसी गरीब के गधे को बिलावजह मारा था। गाजी अखवान ने सलीबी बादशाह को मजबूर किया कि वो सरेआम गरीब से मुआफी मांगे। एक दफा गाजी अखवान ने बाज़ंतीनी हुकूमत की कैद से बदले में उनके कैदी देकर कुछ मुसलमान कैदी छुड़वा लाए। उन मुसलमान कैदियों में एक मुसलमान औरत भी थी जिसके साथ एक सलीबी फौजी ने रिहाई के वक्त बदतमीजी की। उस मुसलमान खातून ने गाजी अखवान को शिकायत की। चंद दिन बाद गाजी अखवान ने बाज़ंतीनियों के कई नामवर अफराद को कैदी बना लिया। जब बाज़ंतीनी हुकूमत ने
قیدیوں کی رہائی کے لیے رابطہ کیا تو غازی اخوان نے ایک انوکھی شرط رکھی۔ ناظرین، غازی اخوان نے اس مسلم عورت کی جوتی بازنطینی حکومت کے پاس بھیجی اور یہ شرط رکھی کہ یہ جوتی تم تخت شاہی پر رکھ کر پیش کرو گے، اس جوتے کے بدلے میں ہم تمہارے قیدیوں کو رہائی دیں گے۔ چونکہ قیدیوں میں بازنطینی بادشاہ کے مقربین اور اہم شخصیات بھی تھی، لہٰذا کچھ پس و پیش کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بازنطینی بادشاہ کی مسند پر ایک مسلم عورت کی جوتی تھی اور ایک مسلمان عورت کی جوتی کے بدلے صلیبی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ ناظرین، مورخین نے جو دیکھا وہ لکھا۔ غازی اخوان میں شمولیت کے لیے حفظ قرآن مجید فرقان حمید کی شرط تھی۔ ان کا لباس اور چال ڈھال الگ تھی۔ یہ راتوں کو جاگ کر تہجد اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے۔ ناظرین، غازی اخوان میں کون کون افراد شامل تھے اور یہ کتنے افراد کی جماعت تھی، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ لوگ عزت سے جیے، مسلم عزتوں کو بچاتے ہوئے جیے اور گمنامی میں گزرے۔ ناظرین، تاریخی ذرائع کے مطابق بامسی الب ارطغرل غازی کے قریبی دوست اور ساتھی تھے جنہوں نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ بامسی الب بھی غازی اخوان نامی تنظیم کے رکن تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا اور جن کو ارطغرل غازی نے خاص طور پر صلیبی حملہ آوروں سے لڑنے کے لیے تشکیل دیا تھا تاکہ ان صلیبی گروہوں کو روکا جا سکے جو مسلمانوں کی سرزمین پر فساد پھیلاتے تھے اور مسلمانوں کی املاک کو پامال کرتے تھے۔ ناظرین، یہ خفیہ تنظیم جسے غازی اخوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سلجوقی عہد سے شروع ہوئی اور کئی سال پراسرار طور پر اپنی خفیہ کارروائیوں میں مصروف رہی۔ ناظرین، بامسی الب کا تعلق غازی اخوان سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ان افراد میں شامل تھے اور بامسی الب کے انداز گفتگو اور ظاہری شکل و صورت میں اس بات کی جھلک ضرور دکھائی دیتی تھی کہ وہ کسی خاص خفیہ ایجنسی سے بھی وابستہ ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔